So, hello guys. Tuturuan ko kayo kung paano mag-sheet ng manok na pula. So, unang step guys ay punta kayo sa Google. Saan yung Google dito? Ito. Google. Type nyo lang to. Manok. Manok na pula. Ayan. Yun yung pangalan guys. Tapos ito. Sundin nyo lang to. Yung tinype ko. Tapos yan. I-download nyo to. I-download. Ha? Intindihan nyo? I-download nyo yan. I-download. Tapos mo i-download yan. May lalabas na app dyan. So, i-visit mo lang dyan guys. Yan. Ayan na. Tapos download. Yan. Punta kayo dito. Tapos hintayin nyo to hanggang matapos. Tapos dito na. Dito na. Yan. Tignan nyo lang ayos. Max na to lahat guys. Shit. Mag-cheat ka lang. Max na to lahat. Tagal. Hello, Mayong Udto. Welcome back. Ayan na guys. Tignan nyo ang keyword guys.